डेफिनाइट इंटीग्राले आज के क्लासটা শুরু করছি যে প্রপার্টিটা নিয়ে আজকে ফার্স্ট আলোচনা করব দেখো ইন্টিগ্রেশন -a to a fx dx equals to integration 0 to a fx plus f of minus x dx তো এটার একটা অ্যাপ্লিকেশন integration minus pi to pi e to the power sin x whole divided by e to the power sin x plus e to the power minus sin x dx equals to integration 0 to pi এই প্রপার্টি অনুযায়ী ফার্স্ট fx দেন f of minus x fx এর ভ্যালু এটাই হবে e to the power sin x all divided by e to the power sin x plus e to the power minus sin x plus f of minus x so e to the power sin of minus x or divided by e to the power sin of minus x plus e to the power minus sin of minus x total তার সাথে dx আছে এখানে equals to integration 0 to pi e to the power sin x all divided by e to the power sin x plus e to the power minus sin x plus e to the power minus sin x whole divided by e to the power minus sin x plus e to the power sin x dx equals to integration 0 to pi এখানে যেটা আসছে e to the power sin x plus e to the power minus sin x whole divided by e to the power sin x plus e to the power minus sin x dx equals to integration 0 to pi dx equals to integration dx আছে তো এখানে x হলো 0 to pi so pi minus 0 equals to pi next problem তো এই প্রপার্টিটার অ্যাপ্লিকেশন হবে integration minus a to a fx dx equals to 2 into integration 0 to a fx dx যখন f of minus x equals to fx কারণ আমরা আগের প্রপার্টিটায় দেখেছি ইন্টিগ্রেশন মাইনাস a টু প্লাস a fx dx equals to integration 0 to a fx plus f of minus x dx এবার f of minus x যদি fx হয় দ্যাট মিনস যুগ্ম অপেক্ষক ইভেন ফাংশন তখন f of minus x fx হওয়ার জন্য এটা 2 into 0 to a integration 2 into integration 0 to a fx dx হচ্ছে
যেমন এটার একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখো, -1 to 1 mod x dx। এই প্রবলেমটা আগে আমরা অন্য প্রপার্টি দিয়ে করেছি, এখানে এই প্রপার্টিটা দিয়ে যদি করা হয়, mod x এর ক্ষেত্রে mod of -x equals to mod x। mod of -x equals to mod x, সেহেতু এটা ইন্টিগ্রেশন -1 to 1 mod x dx, সেটা 2 into integration 0 to 1 mod x dx equals to 2 into এই রেঞ্জের মধ্যে mod x টা x হয়ে যাবে, ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 x dx equals to 2 into ইন্টিগ্রেশন করলে x স্কয়ার বাই 2 আসবে, রেঞ্জটা 0 to 1, so 1 minus 0 equals to 1। Next, the property integration -a to a fx dx equals to 0 যখন f of -x equals to -fx, an odd function, অযুগ্ম অপেক্ষক, f of -x equals to -fx। এখন এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাচ্ছি, একটা দেখো, ইন্টিগ্রেশন -1 to 1 x into mod x dx equals to 0 হবে, বিকজ কারণ হচ্ছে মাইনাস, যদি আমরা এখানে টেস্ট করি এটার f of -x, so -x into mod of -x equals to -x into mod x, তো এখানে এটার ভ্যালু এই জন্য 0 আসছে, সো ইন্টিগ্রেশন -1 to +1 x into mod x dx equals to 0। এখানে fx হচ্ছে x into mod x, so f of -x equals to -x into mod of -x equals to -x into mod x, এখানে এটার ভ্যালু 0 হয়ে গেল। যেমন ইন্টিগ্রেশন -π/2 to π/2 sin to the power 5x dx equals to 0 হবে, বিকজ sin to the power 5x একটা অযুগ্ম অপেক্ষক। আমরা যদি fx ধরি sin to the power 5x টাকে, তাহলে f of -x equals to sin to the power 5 minus x fx equals to sin to the power 5x, therefore f of -x equals to sin to the power 5 minus x equals to, actually sin of -x equals to minus sin x whole to the power 5 equals to minus sin to the power 5x equals to minus fx, therefore এটা একটি অযুগ্ম অপেক্ষক, এটার ভ্যালু 0 আসছে। এখন আমরা কিছু প্রবলেমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রুল অ্যাপ্লাই করে এর ভ্যালু বার করব, যে রুলগুলো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। যেমন ইন্টিগ্রেশন 0 to π x sin x
whole divided by 1 plus cos square x dx. তো এর ভ্যালু ডিফারেন্ট রুল অ্যাপ্লাই বার করা যায়। তার মধ্যে এই রুলটা অ্যাপ্লাই করলে সুবিধা হবে। ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন 0 to pi by 2 x sin x whole divided by 1 plus cos square x plus pi minus x into sin pi minus x whole divided by 1 plus cos square pi minus x dx. এখানে যে রুলটা অ্যাপ্লাই করা হলো, ইন্টিগ্রেশন 0 to 2a fx dx equals to integration 0 to a fx plus f of 2a minus x dx. এখানে লেখা হচ্ছে dxটা equals to integration 0 to pi by 2 x sin x whole divided by 1 plus cos square x plus this is pi minus x, and sin pi minus x means sin x whole divided by 1 plus actually cos pi minus x minus cos x হয়, স্কোয়ার আছে এখানে, সেই জন্য এখানে cos square x হয়ে গেল dx equals to integration 0 to pi by 2 integration 0 to pi by 2 x sin x এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে pi sin x divided by 1 plus cos square x dx pi into integration 0 to pi by 2 sin x whole divided by 1 plus cos square x dx. এখানে অ্যাজিউম করা হলো cos x equals to z, therefore minus sin x dx equals to dz. x z x এবং z ভ্যালু ট্রান্সফার করা হচ্ছে। x এর ভ্যালু যখন 0, z এর ভ্যালু cos 0 means 1, x এর ভ্যালু যখন pi by 2, z এর ভ্যালু cos pi by 2 0. So pi integration 0 to pi by 2 এটার জায়গায় হয়ে গেল 1 to 0 minus dz whole divided by 1 plus z square equals to minus pi into মাইনাস সাইনটাকে যদি না রাখি, তো পাই ইন্টু ইন্টিগ্রেশন 1 to 0 বদলে 0 to 1 করা হলো, এটা রুল অনুযায়ী dz by z square plus 1 square integration a to b fx dx equals to minus integration b to a fx dx equals to pi into tan inverse z হয়ে যাচ্ছে 0 to 1 equals to pi into tan inverse 1 minus tan inverse 0. Tan inverse 1, this is pi by 4, tan inverse 0 0, so pi square by 4. এটা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাচ্ছি।
integration 0 to pi x whole divided by a square cos square x plus b square sin square x dx equals to integration 0 to pi by 2 x whole divided by a square cos square x plus b square sin square x plus pi minus x whole divided by a square cos square pi minus x plus b square sin square pi minus x dx equals to integration 0 to pi by 2 x whole divided by a square cos square x plus b square sin square x plus pi minus x whole divided by a square cos pi minus x minus cos xy এখানে স্কয়ার আছে সেজন্য cos square x হলো প্লাস b square sin pi minus x sin x হবে স্কয়ার আছে sin square x হলো dx equals to integration 0 to pi by 2 এখানে x plus pi minus x whole divided by a square cos square x plus b square sin square x dx equals to এটা পাই হয়ে যাচ্ছে integration 0 to pi by 2 pi whole divided by a square cos square x plus b square sin square x dx equals to pi টা integration sin এর বাইরে রাখা হবে integration 0 to pi by 2 1 by a square cos square x plus b square sin square x dx equals to pi into integration 0 to pi by 2 sec square x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে sec square x by a square plus b square tan square x dx equals to pi into integration 0 to pi by 2 sec square x whole divided by এখানে b square কমন নেওয়া হলে আসছে এটা b square বাইরে রাখছি ইন্টিগ্রেশনে a by b এর হোল স্কয়ার প্লাস tan square x বা tan x এর হোল স্কয়ার dx এবার আমরা এখানে অ্যাজিউম করছি যদি অ্যাজিউম করি tan x equals to z then sec square x dx এটা আসছে এখানে dz হবে tan x equals to z therefore sec square x dx equals to dz এখন যখন x এর 0 হচ্ছে যখন x equals to 0 z equals to 0 tan 0 হচ্ছে এখানে যখন x tends to pi by 2 z tends to infinity so এখানে pi by b square যেমন ছিল থাকলো
ইন্টিগ্রেশন 0 to infinity dz হচ্ছে এখানে, এবং 1 বাই প্রথমে লেখা হচ্ছে জেড স্কোয়ার, ট্যান এক্সটাকে আগে লেখা হলো ট্যান এক্স এর হোল স্কোয়ার প্লাস এ বাই বি এর হোল স্কোয়ার ডিজেড পাই বাই বি স্কোয়ার 1 by a by b tan inverse z by ab, a by b 0 to infinity integration range 0 to infinity ছিল। তো pi by ab, this is tan inverse infinity minus tan inverse 0, that means pi by 2, so pi square by 2ab, the final value এই পর্যন্ত।